Ajibi, apni kan kiman jun ahi gina se, Prabhu Jisu laga nambra, apni kan sob logote salam ani gina punchai dia se. Ajibi, ami kan olop moi lui gina, Isor laga jivan kotha honi gina ashabat loi lobo. Aji ami kan laga topic do living sacrifice. Ami kan laga jivan do loi gina Isor laga age de than nishina rakhi gina life thaka laga itu laga topic de hi ami kan Isor laga kotha honi gina jabo. Ami pradhana kuri ase. Sorgote thaka baba Jehova, apni ki beshi tangor dhanyabad di ase. Ajibi aro dupara apni bra moka di gina apni laga presence de ani gina apni laga kotha honi bole di bole kane itu moka makhan ke dishi beshi tangor dhanyabad di ase. Ami kan ajibi kiman jun yede jama kuri gina ase, itu message to huni ase. Prabhu apni laga pavitra atma bra ami kan sob logote itu jivan kotha to loi gina ami kan laga mon choi dibi aro ami kan logote ashabat hobole dibi de koi gina itu homoi sob apni laga hati rakhi gina Prabhu Jisu laga nambra prarthana kuri ase. Amen. Koa nishina aji ami kan laga topic to living sacrifice. Ami kan aji laga text to Romans chapter 12 verses 1 and 2. Tate brahe base kuri gina kotha kuri jabo. Ami sob karne puri di ase. Romans chapter 12 verses 1 and 2. I appeal to you therefore, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your minds, so that you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Isola ka kotha de aji ami kan puri gina ja damde. Ami kan ki arobi request kuri ase, urge kuri ase, gi ami kan Isor laga age de edu dunia de thaka damde. Ami kan laga kaupoton loi gina, ami kan laga jivan loi gina Isor laga age de living sacrifice. Zinda thaki gina ami kan laga jivan prahi tage than ta laga age de manu laga age de eniga sapa jivan puhi bole laga itu ami kan ke ko ase. Aro verse 2 de ami kan ke ko ase edu dunia laga system ki ase, dunia laga style nishina apni laga life to hobole na dibi. Dunia nishina hobole na dibi. Holibi apni laga mon do Isor laga takat loi gina itu renew gribi sapa kuri dibi. Aro sita sidi de Isor laga icha de takibi. Eniga hoi shukule do amekan Isor laga icha de bira bole paribo. Aro Isor laga icha do kunto ekdom perfect ase tade eku minus plus eku nai. Itu amikan jani bole paribo. Eniga amakan ke ajibi itu laga Isor laga kotha loi gina ahi gina amikan logote. Aro tangor reminder itu diase. Amikan itu living sacrifice laga kotha ko adamde. Itu laga matlab do ami dia goa nishina. Itu do selfless living. Amikan logote eku ami ase. Ami laga ase. Itu jivan to ami laga ase. Itu laga body do ami laga kaupoton do ami logote ki ase. Itu to ami laga ase. Eniga eku papana na thaki gina. Ami kun ase itu Isor ase. Isor brahi dia bra ase. Ami logote putani ku na thaki. Putani ku na thaki gina suku julia aro mun julia manuge sabo na para morom kuro na para eniga laga ku na thaki gina ekdom saba sabi bra Isor laga icha de birai gina Isor ke khushi kuri dia itu ke living sacrifice. Galatians chapter 2 verse 20 de amikan gi gwa nishina
কোন আমি খান কোন প্ৰভু যীশুকে লৈ লৈছে আমি খান কাৰণেতো এতিয়াতো আমি খান এইটো পৃথিৱীতে থাকিলেবি আমি খান লগা জীৱনটো আমি খানতো এতিয়াতো প্ৰভু যীশুৰ লগতে ক্ৰছতে ক্ৰুচিফাই কৰি লৈছে এইটো কাৰণে এতিয়াতো আমি খান এইটো দুনিয়াতে থাকিলেবি এইটো আমি নহয় আমি খান নহয় হলেবি প্ৰভু যীশুৰ পৰা আমি খান লগতে থাকি কিনা তাইহে আমি খানকে থাকিবলৈ দি আছে আমি খান থাকাটো এইটো তাই কাৰণে আছে এইটো ক'ব para laka itu ase aro John chapter 3 verse 30 de ki dikhi ase bole do yete goise he must increase but I must decrease eninga ko ase itu prabhu jesu he tamor hobo lage mahima howa laga hobo lage ami do kumdi ola eniga hoigina prabhu jesu ke mahima kuri dia laga itu hobo dibi enika koa laka itu gedo living sacrifice ami chutu hoi jai gina prabhu jesu ke tangor mahima kuri dia laka ami laga ichha de na thaki gina prabhu jesu laga ichha de thakya itu ke living sacrifice itu ami khan ke itu koi ase aru itu living sacrifice itu ki ase kule do itu do ek bar ami khan commit kuri gina ek din karne এক সপ্তাহ কাৰণে এক মহিনা কাৰণে লাগা নহয় হলেবি এইটো আমি খান হতাই দিন ডেইলি বেসিস তে আমি খান ঈশ্বৰ লগতে এইটো কমিটমেন্ট লৈ কিনা ঈশ্বৰ আমি এইটো জীৱন থাকাটো আপুনি পৰাহি আছে আপুনি কাৰণে আছে কৈ কিনা হতাই এইটো বিশ্বাসটো মজবুত কৰি কিনা এইটো কমিটমেন্টটো মজবুত কৰি কিনা ঈশ্বৰ লগা ইচ্ছা দে পিৰা লগা এইটো লিভিং sacrifice on a daily basis aru itu sobra ami khan ke kile to mangya ase koisu gule to reason to ami khan yete romans laga kitab chapter 1 bra jaigina 11 dak saigina ahisu gule to tade bra ami khan ekdom sapa sabi bra dikhi ase itu ki ase gule to ami khan itu prithivi manu khan to ekdom biya khechara biya manu khan tagise কথা না মানা ঈশ্বরের ছাদে না পেরা একদম মন লেদরা হয়ে কিনা থাকা একটা থাকিছে মূর্তি পূজা করে কিনা নিজে খুশি মুশি রাস্তা দিয়ে বেড়াই কিনা মোটা বিচাৰিব মাইকি বিচাৰিব নানা কিসিম ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা নোহোৱা খান বিচাৰি কিনা এইটোখান চব ঘূৰি কিনা থাকা আৰু এইটোখান চব লৈ কিনা চাইছো গলেতো আমি খান পৃথিৱী লগা মানুহ খান মৰাই দিবলৈ লগা পানিশমেন্ট ডিজাৰ্ভ কৰি কিনা থাকা লগা থাকিছে হলেবি প্ৰভু যীশুৰ পৰা আমি খান কাৰণে এইটো দুনিয়াতে আহি কিনা তাৰ লগা জীৱন ক্ৰছতে sacrifice কৰি দি কিনা আমি খানকে জাষ্টিফাই কৰি দিছে আমি খানকে চাফা কৰি দিছে আৰু চাফা কৰি কিনা আমি খান তাৰ লগা আগে দে ঈশ্বৰ লগা দুশ্মন থাকিছে হলেবি আমি খানকে তাৰ লগা সাথী নি লৈ কিনা এতিয়াতো তাৰ লগা বাজা আমি খানকে বানাই দি কিনা এতিয়াতো salvation gift of life আমি খান সব লগতে দি দিছে আমি খান ডিজাৰ্ভ নকৰা লগা আমি খান কিটো ডিজাৰ্ভ কৰিছে পানিশমেন্ট আৰু নৰকতে যাবলৈ লগা আমি খান এইটো ডিজাৰ্ভ কৰি কিনা থাকিয়া হলেবি প্ৰভু যীশুৰ পৰা আহি কিনা তাৰ লগা লাইফ ধান নিচিনা লাইফ sacrifice কৰি কিনা আমি খানকে বাচাই দিছে এইটো কাৰণে verse chapter 12 te therefore laga kotha bra shuru kuri na therefore I appeal to you therefore etu shuru kuri na ja isur bra ami kan ke living sacrifice thakibi de ami kane thakibi de ko do ki kane etu mangya ase gule do because tai bra already ami kan ke laga morom pura digina ami kan ke bachai loise mori bole thaka norokte jabole thaka punishment saza khawole thaka tai brahi dokan sob to maaf kuri digina talaga khun bra saf sabai kuri digina etia to ami khan ke talaga bacha kuri digina ami khan ke morom gura ami brother edu apni khan ke kuri dishe etu kane etia to apni khan edu dunia de thaka dante ami kane sapa sapi thakibi de tham nishina ekdom apni laga ichha de nohoi gina ami laga ichha de thakibi de goi gina edu ami khan ke achibi itu isor bra mangyase ami khan
Itu life amikan laga jiwan do sapa sabi isor laga icha de living sacrifice ko laga do buhibo pare bole laga tuita point amikan ge edu laga verse pra amikan ge koi kena ase first to gi ase gule do yede ko ase verse 2 de verse 2 first part de ko ase do not be conformed to this world but be transformed by the renewing of your minds. Do not be conformed to this world. Eninga amikan ke koi kena ase. Itu ki ase gule do. Itu dunia laga system do. Itu dunia laga style do ki ase gule do. Itu do mongso karne. Ami he selfish world. Potani brahi bota kuri kena thaka. Manu laga rasta bon kurle bi ami laga rasta khulele do hoise. Ekdom arrogant. Unforgiving spirit. Murom nataka. Mukbra goi thakile bi murom nataka. Pahar aro bitor alak buki gina. Ekdom wickedness thaki gina taka. Idu dunia de thaki gina taka. Dunia kao mungso laga khushi do he bisari gina taka. Idu du dunia laga system ase. Amikan idu 1 John chapter 2 verse 15 bra loi kina 17 tak puri kina chai shugule do edu khan ami khan dekhi pai ase aro edu laka verse pra ami khan ki ko ase edu khan sob do baba jehova kun do sorgo te thaki ase tai logo bra no hoi holi bi edu do satan laga side bra edu dunia laga side bra hi aha laga ase aro edu do isor laga icha no hoi ami khan bisasi khan edu de he thaki shugule do edu do isor laga icha no hoi edu kane apne khan bisasi khan अपने लगा जीवन दो इदु दुनिया दे थका तम दे इदु दुनिया लगा मानो निशना ना होबी होय ना जाबी ओलिबी ईश्वर लगा इच्छा दे बिराबी कोइगना इदु अमेरिकन की को আছে सेकंड डे और सेम वर्स दे कोय আছে but be transformed by the renewing of your minds so that you may discern what is the will of God what is good and acceptable and perfect यदि American के second part को आसे American किनी का living sacrifice बोहिबोले पारबो इतु जीवन बोहिबोले पारबो second point तो renewing our minds in God इसोर लोगो दे इसोर लगा आत्मा दे American लगा मन दो सपा गुरिगिना होताय ता लगा जीवन कोथा बरा renew गुरिगिना थका पिसास तो मजबूत गुरिगिना थका इदु इनिका होइसे गुले दो American इसोर लगा के दे living sacrifice को लगा दो ठीक ता लगा इच्छा दे पेरा बोले पारेबो एनिगा American की को आसे यदि Jeremiah chapter 9:17 verse 19 दे भी को आसे American लगा मनु लगा मन दो बेशी wicked आसे गुशे बेशी हारमी आसे को आसे इदु कने इदु सफा करो बोले गाने इतु रिन्यू करो बोले गाने दो इतु दो कितने आमी खान लगा ताकत परा ना पारेबो प्रार्थना ना थाकी किना ना पारेबो इतु गाने आमी खान Psalms chapter 51 verse 10 दे ताई प्रार्थना करा निशना create in me a clean heart O God आमी लोगो दे नतुन मन आमी के दिबिना create kuri dibina panai dibina goigina taiber prathana kura nishna ami kan sopi kun isor laka icha de living sacrifice buhibole mon ase ami kan itu isor logo de prathana kurigina kundu bible bra ami kan laka mondo ekdom harami ase biya ase goigina ase etu ke renew kuri dina etu kan sapa kurigina renew korobole parebo aro yede Romans chapter 8 verse 6 de bi ami kan ge go ase etu kininga ami kan कोशिश करा निशना लिविंग सैक्रिफाइस इसोर लगा इच्छा दे बिरा बोले पारेबो आमी खान लगा मुंडो इसोर लगा दे ही फाउंडेशन दो होबोले लगे रोमन्स चैप्टर 8 verse 6 आमी खान लगा मुंडो किते इसोर लोगो दे राखी दिबो ताइब्रा आमी खान लोगो दे डिजर्निंग स्पिरिट आमी खान के दिबो फाल बिया जानि बोले पारा इदो आमी खान के दिबो আৰু এতিয়া আমি কান নিছৰ লাগা ইচ্ছা ফাল বিয়াটো জানি কিনা এটো হিসাবতে কিতিয়া বিৰাব fruit of the spirit ইছৰ লাগা আত্মা লাগা কুটি থৰা Galatians chapter 5 verse 22 পৰা লৈ কিনা 23 da
jaigena sai shugulido ami khan logode isor laga atma laga gudu thuria laga do ami khan logode thakibo shanti khushi morom isor laga ichha ki ase to sob ami khan phota kurigina thakibole parbo aro kitia nika hobo Romans chapter 8 verse 14 debi ami khan ki ko ase ami khan logode spirit atma laga guidance thakibo isor laga atma laga ami khan laga জীবন de kidia ta laga guidance thakibo ami khan hoi manu ase kidia bodo galti kuribo kidia bodo jokhom bi pabo holibi gun isor laga atma thakigina isor laga atma bra guide kurigina cha ase takhan garne do isor bra ekdom tai laga icha rasta de jokhom pabole thaka muribole thaka edukan sob hatai gina tai bra ta laga icha rasta de loi jabole paribo isor bra he itu ami khan logode ashirwad ami khan ke dibo eniga ko ase aru bi yedi Colossians chapter 3 verses 9 and 10 dadibi ami khan ke goi ase ami khan godly mindset hobo lage ami khan laga phapana to sob do isor laga gi ase itu de hi foundation banai gina isor laga phapana ta laga the things of the spirit itu ami khan laga monde lipai gina itu de hi thuri gina thaki shugule do ami khan chiti gina jabo paribo isor laga icha ki do living sacrifice thaki bide goi gina ami khan logode mangni ase itu to the fullest ami khan bi pohibole paribo itu kon sob guri gina chabole paribole kane do ami khan isor laga kotha isor laga jiban kotha itu ami khan laga monde lipai gina rakhibole lage yete Psalms 119 verse 11 debi ami khan ke ekdom clear ba koi gina ase psalmist pro ko ase isor apni laga kotha jiban kotha ami laga mon bitor de lipai gina rakha bra ami khan isor apni laga ake de pap guru bole ami ke rukhabo ami ke protect kurubo etu kane ami apni laga isor apni laga jiban kotha do ami laga monde lipai gina rakhi ase aro etu moi din rat moi meditate kuri ase study kuri ase bhavna kuri ase etu loi gina pratana kuri ase kile mane apni laga jiban kotha do ami kane ami ke rasta dikhai gina jabole kane etu guiding lamp ase flashlight loi gina lamp juli gina ami khan antara de rasta dikhai gina lead kuri gina cha nishina isor laga kotha do ami khan jiban kane itu ase aro isor bra aibi isasi manu khan apni khan sob living sacrifice ami laga icha de berabi koi gina ami khan logode mangya dam de itu hossa brabi reality de ami khan itu pohibole paribole kane do isor laga kotha aro itia kete ami khan itu isor laga kotha monde lipai rakhigina itu hisab te hi isor laga icha de birabole paribo isor bra mangya nishina living sacrifice kwa do thik pohibole paribo ami khan logode ite last verse te ami khan ke ko ase yete ko ase so that you may discern what is the will of God what is good and acceptable and perfect itu ami khan ke ko ase do kiman asha ba tangor ase isor laga icha do jani bole paribo aro itu hisab de hi thakishu bole do ami khan laga jiban do hotai ashabad hi ashabad kile mane ami khan biya laga atma do mohan jitibo itu ami khan logode biya kuri di bole pap kuri di bole laga tagot force ahi thaka do itu ami khan isor laga nam bra jiti bole paribo kinte isor laga icha do ami khan jani bol paribo jiban de ami khan laga life de itu din de ami khan isor laga ashirwad talaga hohai talaga guidance ami khan logode thaka do ekdom aro in deeper ami deeper bra ami khan itu experience koribole paribo etu kane bisasi manu khan aji kiman itu message shuni ase aibi ami khan sob miligina isor logode takat mangigina isor apni bra ami kani kiman sacrifice kuri dishe etu kane apni ke thank you ko ase aro itia bra do moi commitment loigina apni bra ki mangya ase itu nishina ami be tum hoshar gurigina ami nijor laga nohoy itu jiban do holipi apni kane ami komdi hoigina apni he ucha aro tangor mahima kuri dibo aro apni laga icha rasta te he birai gina ami ekta ashirwad
laga ekta pesasi apni laga bacha hobo koigina ami kan sob miligina iso logote takat mangigina itu enika thakigina living sacrifice thakigina solote ashawat ekta hobo de koigina itu share kuri di ase. Thank you.